Meu nome é Salomão dos Santos Mon nom est Salomon dos Santos. e sou brasileiro Je suis brésilien, da cidade do Rio de Janeiro. de la ville de Rio de Janeiro. Sou um adorador de Deus, Je suis un adorateur de Dieu, ministro do Evangelho. ministre d'Évangile. Em meu país eu sou um bispo. Et dans mon pays, je suis un évêque. E a nossa associação chama-se Associação Evangélica Missionária Ministério Vida. Et mon association au Brésil s'appelle Association missionnaire de l'Évangile de la vie. Fica no bairro da Ilha do Governador, C'est dans un quartier de Rio de Janeiro qui s'appelle Île du Gouverneur, bem próximo ao Aeroporto Internacional do Rio. bien près de l'aéroport international de Rio de Janeiro. Minha mãe chama-se Maria Aparecida dos Santos Pampas. Ma mère, elle s'appelle Aparecida dos Santos. Meu pai chama Benedito Crescêncio da Silva Pompas. Et mon père s'appelle Benedito Crescente da Silva Pompas. Tenho meu irmão, pastor Samuel. Et j'ai un frère, pasteur Samuel, Casado sou com Andréa Reich dos Santos. et marié avec une dame appelée Rachel dos Santos. E Deus nos presenteou com duas lindas filhas, Samara e Halana. Et Dieu nous a donné deux merveilleuses filles, Halana et Samara. Samara. A palavra de Deus em João, capítulo 10, Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, do versículo 9 ao 11, nos diz: du verset 9 au 11, nous dit: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Falando em ovelha, eu me senti assim, uma ovelha perdida, En parlant donc de brebis, je me suis sentie une brebis perdue do aprisco de Jesus Cristo. des pâturages de Jésus-Christ. Minha mãe se converteu a Cristo Jesus. Ma mère s'est convertie au Seigneur Eu era bem pequeno, quand j'étais petit. tinha aproximadamente 8 para 9 anos. J'avais entre 8 et 9 ans. Meu pai se afastou da companhia de minha mãe, Mon père, à ce moment-là, a quitté ma mère, sendo ele um muçulmano, comme il était un musulman. e não aceitava de hipótese alguma o cristianismo. Il n'acceptait absolument pas le christianisme. E vivemos então todo o tempo de nossa vida somente na companhia de uma mãe, Et alors, toute ma vie, j'ai vécu en compagnie de ma mère que levava a mim e meu irmão, pastor Samuel, à igreja. et elle nous amenait donc avec elle à l'église, mon frère et moi. E ali fomos crescendo na presença do Senhor Deus. Et là, on a grandi en présence du Seigneur. Eu lembro que o meu primeiro pastor chama-se Isaías Siciliano. Et mon premier pasteur, c'était Isaïe Siciliano. Ele é italiano da Sicília. Il est italien, donc de Sicile. Hoje pastor na Assembleia de Deus no bairro de Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Et là, il est pasteur maintenant d'une église d'un quartier de Rio. Ele foi também o meu primeiro professor de música. Il était aussi mon premier professeur de musique. E foi através dele que eu vim aprender a executar alguns instrumentos de sopro. Et c'est là, à travers ce pasteur, que j'ai pu apprendre des instruments. Hoje, para a glória de Deus, sou um levita, um músico na casa do Senhor. Et maintenant, pour la gloire de Dieu, je suis un lévite, un musicien. E o instrumento que eu me dedico chama-se trompete. Et puis, je fais de la trompette. Mas o tempo foram passando Mais les temps donc, se sont écoulés e eu fui me esquivando da presença de Deus. et j'ai commencé à me cacher de Dieu. Aproximadamente dos meus 13 a 14 anos, eu comecei a querer conhecer novas coisas. Entre 13 et 14 ans, j'ai voulu connaître d'autres choses. E era uma dificuldade muito grande para minha mãe me conduzir até a igreja.
Et pour ma mère, ça devenait de plus en plus dur de m'amener à l'église. Mas ela é uma mulher de oração e paciente Mais elle est une femme de prière et elle est patiente. e sabia esperar o tempo de Deus para a minha vida. Et elle savait qu'il fallait attendre le temps de Dieu pour ma vie. A coisa interessante é que aos meus 14 anos eu já não ia mais para a casa do Senhor Donc à 14 ans, j'allais déjà plus à l'église. e comecei a me envolver com drogas Et j'ai commencé à me droguer e já fazer show artístico tocando meu instrumento. et aller faire des spectacles de musique avec Comecei- mon instrument. Comecei com uma banda chamada Saveiro. Alors j'ai commencé avec un groupe appelé Saveiro. E depois, como músico, eu vim passando pela banda de Jorge Benjó, que é Jorge Ben. Et après, j'ai été dans un autre groupe connu de George Ben. E a última com a banda Vitória Régio com o cantor Tim Maia. Et pour terminer, avec un groupe musical, Victoria Rege, avec le chanteur Tim Maia. Passei durante um bom tempo intérprete de escola de samba no Rio de Janeiro, na Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Et j'ai été interprète aussi d'une école de samba à Rio de Janeiro, Unidos de Vila Isabel. Unidos de Vila Isabel. E a vaidade, a fama, o dinheiro começou a subir na minha cabeça. Et l'orgueil et tout le contexte a commencé à tourner ma tête. Mas por detrás de tudo isso eu tinha uma mãe que intercedia por mim todo o tempo. Mais derrière tout ça, il y avait ma mère qui intercédait tout le temps pour moi. E o carinho do bom pastor Jesus Cristo por minha vida. Et aussi les bons soins du pasteur Jésus-Christ qui prenait soin de ma vie. Ainda no início da gravidez de uma mãe, Et au début de la grossesse de ma mère, o Senhor Deus havia usado a minha avó, mãe de minha mãe, dizendo que o que estava no ventre dela seria um pastor, um ministro do Evangelho. et le Seigneur avait donc utilisé la mère de ma mère, ma grand-mère, en lui disant que celui qui était dans le ventre donc de ma mère, donc moi, allait être un pasteur. Mas o sermão que o Senhor Jesus traz à multidão e aos seus discípulos em João capítulo 10, versículo 10 diz: Mais le sermon que Jésus il amène donc dans le chapitre 10 de Jean que nous venons de lire dit: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. E era exatamente esse o plano de Satanás, destruir a minha vida. Et c'était exactement le plan de Satan pour ma vie, c'était de me détruire. Eu lembro que eu estava no Canecão do Rio de Janeiro Je me rappelle d'être dans un lieu appelé Canecão, à Rio. e eu estava tocando com a banda Vitória Régio, com o meu amigo Tim Maia. Donc j'étais en train de jouer ma trompette avec mon ami Timaya. E de repente, do nada, eu ouvi uma voz que me chamou pelo nome. Et tout d'un coup, une voix résonne à mon oreille Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. en m'appelant par mon nom, en disant « Salomon, je suis ici, tu es mien, tu m'appartiens. Mas eu estava muito drogado, eu havia cheirado muita cocaína. » Mais j'avais sniffé beaucoup de cocaïne, et j'étais complètement droguée. E achava eu ser aquilo uma alucinação. Et j'ai cru que c'était une hallucination. Mas a voz me chamou a segunda vez. Mais la voix m'a appelée une deuxième fois. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Salomon, je suis ici, je t'aime, tu es mien. E eu fiquei perturbado com aquilo tudo. Et moi, j'étais perturbée par tout ce qui arrivait. E eu procurava saber de onde surgia aquele som. Puis je me demandais, mais d'où vient ce son? E a voz me chamou a terceira vez. Et la voix m'a appelée une troisième fois. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Salomon, je suis ici, tu es mien, tu m'appartiens. E é uma coisa interessante que a palavra de Deus nos ensina isso. Et c'est intéressant de voir que la parole de Dieu nous enseigne cela. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Le bon pasteur, il connaît ses brebis. E eu sou ovelha de Cristo Et je Jesus. suis brebis de Christ. Satanás pensava que havia vencido. Satan pensait qu'il avait gagné la victoire. Ele se sentia proprietário de minha vida. Il se sentait propriétaire de ma vie. Mas Deus tinha um propósito para que hoje eu pudesse estar aqui diante de vocês, Mais Dieu avait un projet et celui que je sois ici avec vous. trazendo essa mensagem de vida nova. Amenant donc cette bonne nouvelle d'une vie nouvelle. E a coisa interessante que eu fiquei um tanto quanto pasmo olhando para aquele teto negro daquele teatro.
Et je regardais donc dans cette salle de spectacle ce toit obscur e comecei a interpelar a voz que falava comigo. O que você quer comigo? et j'ai interpellé cette voix en lui disant mais qu'est-ce que tu veux avec moi? Qual é a sua entidade? Quelle est ton entité? Qual é o seu nome? Quel est ton nom? E aquela voz me respondeu: Et cette voix m'a répondu Eu sou Jesus, seu Salvador. je suis Jésus ton sauveur. Aleluia. Alléluia. A partir daquele momento, À partir de ce moment, me bateu uma saudade imensa da igreja, j'ai commencé à ressentir le besoin de retourner à l'église. dos hinos que louvei na casa do Senhor. Une certaine nostalgie aussi des chants E, qu'il y avait. eu comecei a chorar. Et j'ai commencé à pleurer. E naquele momento eu decidi que era o meu último show. Et à ce moment, j'ai décidé que c'était mon dernier spectacle. E quando o cantor Timaya chegou diante de mim para me perguntar o que estava acontecendo, Et quand le chanteur Timay m'a vu pleurer, il est venu et puis il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» eu disse para ele que era o meu último show. Je lui ai dit « C'est mon dernier show. Ele disse: no camarim nós iremos conversar. » Il a dit « Bon d'accord, alors Mas me fala o que se passou aqui. on va discuter après. E eu disse para ele: Jesus falou comigo. » Et quand on a discuté, je lui ai dit « Jésus, il m'a parlé. E ele me disse: é impossível. Jesus não está aqui. Il m'a dit « C'est impossible, Jésus ne peut pas être ici. Mas no camarim nós iremos conversar sobre isso. Mais dans les loges, on va parler après. » E quando chegou no camarim, eu apanhei o meu trompete Et quand je suis arrivée dans la loge, j'ai pris ma trompette e comecei a louvar ao Senhor com o hino Quão Grande És Tu. et j'ai commencé à jouer donc le chant Dieu Tout-Puissant. E os colegas julgavam ser aquilo um novo arranjo para uma nova canção. Et mes collègues pensaient que c'était un nouvel arrangement pour une nouvelle musique. E eu disse para eles que não, que era música da casa de Deus. Et je leur ai dit non, c'est une musique de la maison de Dieu. E que a partir daquele momento eu iria dedicar a minha vida espiritual a Cristo Jesus. Et qu'à partir de ce moment, j'allais donner toute ma vie à Dieu. Eles diziam que eu não iria aguentar. Et ils ont dit, mais tu vas pas supporter. Mas Timai, olhando para mim, disse: se você tem força, faça. Et Timaya m'a regardé, m'a dit, mais si tu as la force, tu peux y aller. E eu fiz. Et je l'ai fait. Saindo dali, fui para casa. En sortant de là, je suis repartie à la maison. E quando cheguei em minha casa, encontrei minha mãe de joelhos orando por mim. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma mère agenouillée, priant pour moi. Ela é uma intercessora pelas nossas vidas. Elle est une femme de prière qui a toujours intercédé pour nos vies. E eu tenho certeza que naquele momento Deus estava ouvindo a oração de minha mãe. Et j'étais sûre qu'à ce moment-là, Dieu était en train d'écouter ses prières. E eu lembro de parte da oração. Et je me souviens d'une partie de la prière. Senhor Deus, aonde quer que esteja o Salomão, toque nele. Seigneur Dieu, que là où est Salomon, tu puisses le toucher. Esse filho, antes de ser meu, é teu. Ce fils, avant d'être le mien, il t'appartient. E eu percebi que mamãe orava e chorava ao mesmo tempo. Et je me suis aperçue qu'elle pleurait et elle priait en même temps. E eu abracei minha mãe e disse: mamãe, esse é o meu último show. Je l'ai embrassée, je lui ai dit, maman, c'est mon dernier spectacle. E ela se alegrou muito, glorificando a Deus. Et elle s'est réjouie et puis elle a commencé à glorifier Dieu. E eu disse para ela: mamãe, eu só peço que a senhora tenha um pouquinho de paciência comigo, pois eu sou puxador de samba enredo da escola de samba. Maman, je te demande juste une chose, c'est que j'ai un spectacle qui est prévu. E ela disse: meu filho, deixa esse negócio de carnaval para lá e vem agora para Jesus. Et elle m'a dit, mais laisse ces histoires de carnaval de côté, puis viens suivre Jésus. Eu falei: não, mãe, eu dei minha palavra e tenho que desfilar. Et j'ai répondu, non, maman, je dois absolument faire ce spectacle, ce défilé. E ela me disse: tudo bem, eu vou estar orando com as minhas companheiras de oração. Parce que j'ai donné ma parole. Et puis ma maman m'a dit, alors je vais prier avec mes partenaires de prière. E chegou então o dia do espetáculo. Et arrivé le jour du spectacle, E eu estava pronto para entrar na avenida. et j'étais tout prêt pour rentrer dans l'avenue du défilé. Quando de repente eu ouvi a voz falando comigo novamente. Et quand j'ai entendu de nouveau cette voix, Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Salomon, je suis ici, je t'aime, tu es mien. Eu falei: não, eu não acredito. Non, mais je ne peux pas croire ça. Aqui nesse lugar Ici, é impossível. dans cet endroit, mais c'est Mas a voz impossible. insistiu falar comigo a segunda vez. Et cette voix m'a de nouveau répété les mêmes choses 2 fois. E eu comecei a chorar. Et j'ai commencé à pleurer. E eu cheguei então para alguns amigos.
Et je me suis approchée des amis. E estava ao meu lado o Martim da Vila. Et il y avait un ami, Martine Davila. E eu falei, esse é meu último carnaval. Et je lui ai dit, c'est mon dernier A carnaval. partir de hoje eu vou dedicar o meu lado espiritual a Jesus. À partir d'aujourd'hui, je vais dédier donc mon côté spirituel à Dieu. Logo a seguir chegou uma repórter Et après est venue une reporter, e ela queria tomar nota de algum depoimento. une journaliste qui voulait savoir un petit peu ce que je faisais. E eu estava chorando muito. Et je pleurais beaucoup. E ela julgava que eu estava muito emocionado porque a escola de samba estava uma coisa linda, segundo a visão dela. Et elle pensait que j'étais émue parce que le spectacle qu'on allait présenter était très beau. E ela chegou e disse, Saloma, dá uma palhinha do que você vai fazer na avenida na hora do desfile. Et elle me dit, mais Saloma, dis-moi ce que vous allez faire dans ce défilé. Je voudrais savoir un petit peu avant. E eu olhando para ela, e eu com muitas lágrimas, eu consegui falar ainda e disse, esse é o meu último carnaval. A partir de hoje eu vou dedicar o meu lado espiritual a Jesus Cristo. Et je lui dis avec beaucoup de larmes dans la voix que c'était mon dernier carnaval et qu'à partir de maintenant, je vais donner et dédier ma vie entièrement à Jésus-Christ. E ela então, olhando para as câmeras, disse, tadinho, o intérprete está tão emocionado que já não fala mais coisa com coisa. Et elle regarde les caméras de sa télévision, puis elle dit, mais le pauvre, il est tellement ému qu'il dit n'importe quoi. E logo a seguir veio o sinal verde da Rio Tour para o início do desfile. Et ensuite est venu le signal qu'on puisse rentrer dans l'avenue avec l'école. E aí começou a agitação da bateria da escola de samba e eu comecei a cantar. Et alors, ça a commencé toutes les percussions et j'ai commencé à chanter. E foi uma coisa interessante que no meio da avenida a voz falou comigo novamente. Et quand j'étais en pleine avenue, en plein défilé, de nouveau cette voix m'a touchée. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. En me disant toujours la même chose, Salomon, je suis ici, je t'aime, tu m'appartiens. Verdadeiramente eu posso dizer para você em alta função que o bom pastor realmente dá a vida pelas suas ovelhas. Je peux te dire avec certitude que le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Ali estava o grande amor de Deus por mim, aleluia. Et là était le grand amour de Dieu pour ma vie. E quando terminou aquele espetáculo, Et quand a terminé ce défilé, ce spectacle, os amigos queriam me levar para outras farras. mes amis voulaient m'emmener pour d'autres fêtes. E eu olhei para eles e disse, não, eu vou para a minha casa. Et je leur ai dit, non, je retourne à la maison. E quando cheguei em meu lar, Et quand je suis arrivée à la maison, estava minha mãe de joelho orando por mim. ma mère était agenouillée en train de prier pour moi. E eu lembro que falei para ela, mamãe, lá se foi o primeiro dia. Et je lui ai dit, tu vois, maintenant c'est fini le premier jour du E ela carnaval. me disse, oh glória, o segundo e o terceiro será uma bênção. Elle me dit, oh gloire, alors le deuxième et le troisième, ça va être une bénédiction. No segundo dia fui cumprir os contratos que tinha, fazendo shows. Et donc j'avais ce contrat de 3 jours et j'ai continué. Mas no terceiro dia eu deveria desfilar na Vila Isabel. Et le troisième jour, j'étais dans un quartier appelé Villa Isabel. E antes, então, eu fui na casa de uma moça que nós tivemos um caso. Et avant d'aller donc faire ce défilé, j'ai passé à la maison d'une petite amie. E quando eu cheguei no lar dela, que toquei a campainha, ela atendeu-me. Je suis arrivée puis j'ai frappé à la porte, Mas ela não queria deixar eu entrar. mais elle voulait pas me laisser rentrer. E eu forcei muita barra até que ela abriu a porta e eu entrei. Et j'ai fait tant et si bien qu'elle a dû ouvrir la porte et me laisser rentrer. E ela começou a me chamar de vários nomes obscenos. Et elle a commencé à me dire des injures. E eu tentava contornar, mas ela não queria entender. Et j'essayais de lui parler, mais elle voulait absolument pas m'entendre. E aí ela começou a jogar coisas em cima de mim, me agredir com panela, vassoura, jarra. Foi uma coisa terrível. Et elle est devenue agressive, elle a commencé à me jeter des choses à la figure, des objets, même des casseroles. Era uma moça realmente muito bela. Elle était très très belle. Mas ali estava terminando o relacionamento. Et là, c'était la fin de notre relation. E eu vejo isso como um propósito de Deus. Et je pense que ça faisait partie du plan Não sou de Dieu pour ma arrependido vie. disso, Et je me repens pas de ça. porque Deus me deu a Andréia, Parce que Dieu m'a donné maintenant Andrea, a qual eu a amo muito.
cette femme que j'aime beaucoup. E a coisa interessante é que eu saí dali muito nervoso, Et je suis sortie de cet entretien, avec ma copine. J'étais très nerveux. e eu passei numa farmácia e conversei com um farmacêutico. Et j'ai passé devant une pharmacie, je me suis arrêtée, j'ai parlé au pharmacien. Ele então me deu diazepam e eu tomei. Alors il m'a donné du diazépam et je l'ai pris. E ele me disse, olha, você não pode tomar nada alcoolizante, não use drogas, senão você vai morrer. Alors il m'a averti, il m'a dit, avec ce diazépam, tu peux pas prendre de drogue ni d'alcool, hein, sinon tu peux mourir. E eu disse para ele, tudo bem, não farei nada disso. Alors je lui ai dit, oui, c'est bon, je ferai rien de ça. E eu então fui para um bar na Vila Isabel, Et j'étais dans un bar à Ville Isabelle, e lá eu comecei a me enturmar com os amigos, et j'ai vu des copains, donc je me suis assis avec. e eles me perguntaram o que havia acontecido, porque eu estava tão triste. Et puis ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si triste? E eu disse para eles, eu briguei com a minha nega, alguém fez uma fofoca e acabou tudo. Je me suis disputée avec ma copine, je sais pas, quelqu'un a dû dire quelque chose de faux sur moi et ça va pas. E eles disseram para mim, bem, você não estava conosco, você disse que ia para casa. Et puis ils m'ont répondu, mais tu n'étais pas avec nous durant ces soirs, tu disais que tu étais à la maison. Bom, você merecia uma surra, mas deixa isso para lá. Tu méritais une correction, mais laisse tomber. Mas aí começaram a trazer algumas bebidas alcoolizantes, depois eu cheirei 3 papéis de cocaína e comecei a me drogar. Et là, ils ont apporté des boissons alcooliques et aussi il y avait des prises de cocaïne. Et donc j'ai bu et j'ai pris la cocaïne. E quando um amigo estava injetando uma aplicação de LSD na minha veia, Et alors, un ami m'a appliqué une injection de LSD dans les veines. me deu estalo e eu caí no chão de barriga para cima e comecei a me debater no chão e a boca espumando muito. J'ai eu comme une convulsion, je suis tombée par terre et ma bouche a commencé à écumer. E eles me levaram então para o pronto-socorro e eu fui ser medicado ali. Alors, ils m'ont amené aux urgences d'un hôpital et ils ont commencé à voir mon état. E naquele momento, então, a junta médica julgou ser aquilo um ataque epilético. Et les médecins qui étaient rassemblés là autour de moi ont pensé que c'était une attaque d'épilepsie. E aplicaram na minha veia diazepam. Et qu'est-ce qu'ils me mettent dans les veines? De nouveau du diazépam. Então, meu estado clínico ficou assim, irreversível. Et alors, mon cas clinique est devenu irrécupérable. E eles resolveram, então, me transferir para um hospital melhor. Alors, voyant qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi, ils m'ont emmené dans un autre hôpital. E eu cheguei, então, no novo hospital, aplicaram em minha veia glicose. Et dans cet autre hôpital, ils m'ont injecté de la glucose. E o estado clínico foi piorando. Et mon cas clinique était de pire en pire. Eu vejo aí o ladrão Satanás querendo roubar a minha vida. Et je vois que là, Satan, il voulait voler ma vie. Mas vejo ali também Jesus Cristo dando a vida dele pela minha vida. Mais je vois aussi Jésus qui était là et qui donnait sa vie pour moi. Oh, glória a Jesus. Gloire à Jésus. A ele toda a honra e glória. À lui toute la gloire et l'honneur. E foi uma coisa tremenda Et ça a été fantastique à ce moment-là. que eu perdi totalmente o estado consciente. Donc, à ce moment-là, je suis rentrée dans un état comateux d'inconscience. As pessoas que diziam ser meus amigos me abandonaram naquele hospital. Les personnes qui se disaient mes amis m'ont abandonnée. E agora chega ali a minha mãe, mulher de Deus, Et arrive ma mère, une femme de Dieu, cheia de confiança e fé em Jesus Cristo. remplie de confiance et de foi en Dieu. E ela recebeu a notícia de um médico que a atendeu dizendo que eu havia cometido um suicídio. Et les médecins lui disent que j'avais commis un suicide. E ali começou uma grande batalha espiritual. Et là a commencé une grande bataille spirituelle. O médico dizia que eu iria morrer, Le médecin disait que j'allais mourir e mamãe profetizava que eu iria viver, et maman prophétisait que j'allais vivre porque havia uma promessa de Deus para isso. parce qu'il y avait une promesse de Dieu pour ça. E a coisa tremenda de Deus foi que o médico olhou para ela e disse, olha, se ele amanhecer a quarta-feira de cinza, vamos transferir para um novo hospital. Alors le médecin a dit, écoute, si il vit encore le mercredi des cendres, alors à ce moment-là, on le transfère dans un autre hôpital. E minha mãe olhando para ele disse, sim, Jesus vai restaurar a vida de meu filho.
Et maman l'a regardé fixement, lui a dit, oui, Jésus, il va restaurer la vie de mon Eu fils. fui transferido então para um outro hospital, J'ai été donc transférée dans un autre hôpital. mas lá também não consegui nada. Et là aussi, ils arrivaient à rien avec moi. E tive que ser transferido então para o quarto hospital. Et j'ai été dans un 4e hôpital. E nesse hospital estava de plantão um irmão chamado Isaac, enfermeiro daquele hospital. Et là, donc, il y avait un plantoniste qui s'appelait Isaac. E ele, parceiro de oração de mamãe. Et lui, c'est un partenaire de prière de ma mère. E quando ele viu minha mãe ali, ele muito se alegrou. Et quand il a vu ma mère, il était content. Mas quando me viu deitado naquela maca, perguntou, irmã, é seu filho? Mais quand il m'a vu coucher là, il a dit, mais c'est ton fils? E minha mãe disse, sim, é meu filho. Et puis ma mère a dit, oui, oui, c'est mon E ele fils. então começou a tomar a minha pulsação. Alors il a pris mes veines et puis il voulait voir la pression. Ele disse, irmão, o estado dele é grave, ele está em coma. Et puis il lui dit, mais ma sœur, c'est grave, il est dans le coma. E minha mãe, olhando para aquele irmão enfermeiro, disse, é o Senhor Deus amassando barro para fazer um forte vaso. Et Aleluia. ma mère l'a regardé, il a Glória a dit, Jesus. c'est Dieu en train de façonner cette argile et en faire un vase fort. Oh, glória. Deus é bom. E foi uma coisa tão interessante que aquele enfermeiro correu para chamar o médico de plantão, Dr. Muri. Et alors, ils ont été chercher le médecin qui était de garde, Dr Mouri. E rapidamente eu fui parar já no CTI do hospital. Et alors, j'étais aux urgences de l'hôpital. E ali eles começaram a me medicar. Ils m'ont donné d'autres médicaments. E aquele médico então chegou a uma conclusão que eu não iria passar de 24 horas. Alors, la conclusion du médecin, c'était que je ne pouvais pas vivre au-delà de 24 heures. E eles foram levar a notícia até minha mãe. Alors, ils l'ont dit à ma mère. E minha mãe disse, o meu Redentor vive. Esse menino é uma promessa de Deus e eu creio no milagre do poder de Deus. Et ma mère a répondu, je crois en mon Rédempteur. Comme il vit, mon fils aussi, il vivra. E aquele médico ficou pasmado, olhando para ela e perguntou, a senhora é Bíblia? Et le médecin était étonné de sa réaction, puis lui a dit, tu es Bible? Et C'est maman comme ça qu'on répondeu. appelle les chrétiens au Brésil. E ela respondeu sim, de Gênesis a Apocalipse. Elle dit, oui, je suis Bible de Genèse à Apocalypse. Aleluia! Alléluia. E a coisa mais gostosa que aquele médico pasmado, teimando que eu iria morrer, e mamãe profetizando que eu iria viver, e ela disse, eu vou ficar com aquilo que Deus tem me falado com relação à vida de meu filho. Alors, c'était une situation assez cocasse parce que d'un côté, le médecin qui affirmait que j'allais mourir et de l'autre côté, ma mère qui prophétisait que j'allais vivre. E naquele hospital, então, constatou que eu estava com uma cirrose, com uma pancreatite, uma úlcera no duodeno que furou, o sangue a 1.500 de glicose. Alors, le médecin a commencé à dénombrer tous les problèmes que j'avais, donc cirrhose dans le foie, infection dans le pancréas, dans le duodénum, j'avais plus de 1500 de glucose dans mon sang. E a medicina não poderia fazer mais nada. Et la médecine, effectivement, ne pouvait plus rien pour moi. Mas naquele hospital eu passei por 3 cirurgias. Et dans cet hôpital, j'ai passé par 3 interventions chirurgicales. E eu lembro do período que eu saí do estado inconsciente no CTI do hospital. Et je me souviens du moment où je suis sortie de l'inconscience dans ces urgences. E era uma madrugada, não sei de qual dia. C'était l'aube d'un jour, je ne sais pas lequel. E estava ali diante o meu leito o enfermeiro Isaac, servo do Deus Altíssimo. Et devant mon lit, il y avait donc cet infirmier Isaac, E qui ele était orava, chrétien. e ele orava e chorava por mim. Il pleurait et il priait pour moi. E ele dizia, você não vai morrer, Deus tem uma obra com sua vida. Et il disait, tu vas pas mourir, Dieu, il a quelque chose, un projet pour toi. Verdadeiramente o meu Redentor vive. Et vraiment, je peux affirmer que mon Rédempteur, il vit. Ele é o dom da vida, Jesus. Il est le don de vie, Jésus. E uma coisa interessante que eu estava muito fraco, todo entubado, e ele foi, tirou aquele aparelho de minha boca. J'étais faible, j'avais plein de tubes à l'intérieur. Alors lui, il est venu, il a retiré donc la sonde de ma bouche. Muito fraco, eu perguntei o que aconteceu comigo. Et faiblement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? E ele me disse, você tentou um suicídio? Il dit, mais t'as essayé de te suicider? E eu disse, não, eu não fiz isso.
Et je lui réponds, mais non. E ele disse, deixa para lá. Il dit, ah, laisse tomber. Foram se passando os dias, o meu estado foram complicando cada vez mais ali. Et sont passés plusieurs jours et mon état empirait. E eu lembro que uma junta médica chegou para o meu médico na minha presença ali. Et devant moi est venu donc plusieurs médecins qui se sont réunis pour parler de mon cas. E disse, Muri, por esse paciente nós não podemos fazer mais nada. Et ils s'adressent donc aux médecins qui étaient de garde et qui me soignaient. Ils lui disent, Muri, pour celui-là, on ne peut plus rien. Transfere ele para a enfermaria, 3, leito 9, tem vaga, tem uma vaga lá. Il y a dans telle et telle salle, il y a un lit libre, une place vacante. E o doutor Muri me transferiu para aquela enfermaria. Et Dr Muri, donc, il m'a amené donc dans cet endroit. E eu sentia muitas dores e não havia medicamento que acabasse, que amenizasse as minhas dores. Et j'avais tellement de douleurs, il n'y avait plus de médicaments qui faisaient d'effet. E uma coisa interessante é que naquela enfermaria um jovem cantor gospel da banda Rebanhão. Et là, est venu un jeune d'un groupe musical appelé Rebanhão. Por nome de Janires. Son nom est Janires. Ele chegou e disse, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou e Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Il est venu s'adresser à moi et il m'a dit, je suis venu parce que j'ai un message pour toi. Donc, Dieu, tu vas pas mourir. Dieu, il a un projet pour ta vie. Ele disse, você é pastor. Et il dit, toi, tu es un pasteur. Eu vejo que você é pastor. Je vois que tu es un pasteur. Eu fiquei assim olhando ele pasmado e pensando, eu pastor? Puis moi, j'étais perplexe, je regardais, moi, pasteur. E ele disse, sim, você é pastor e Deus vai te usar muito para os drogados, para aqueles que são considerados irrecuperáveis para a sociedade. Oui, toi, tu es un pasteur. Et Dieu va t'utiliser, il va user ta vie dans le sens des personnes qui sont droguées et qui sont irrécupérables. Ele disse, aquele que vai te curar chama-se Jesus, e o meu nome é Janires. Celui qui va te guérir s'appelle Jésus, et moi, je m'appelle Janires. E me deu tchau e foi embora. Il a juste dit ciao et puis il est parti. Mas Deus tinha propósito nisso. Et Dieu, il avait un projet avec ça, avec cette visite. Estava minha mãe na portaria do hospital com seu pastor Isaías Siciliano. Et là, dehors de l'hôpital, juste devant, il y avait ma mère avec un pasteur. E com ela grupo de 40 irmãos de oração. Et 40 personnes qui voulaient venir prier pour moi. E ela queria entrar com aquele grupamento, mas era impossível, era uma quantidade muito grande de pessoas. Elle voulait rentrer avec toutes ces personnes dans la chambre, mais évidemment, à l'entrée, on ne voulait pas. Ela insistiu dizendo que Jesus enviou ali e ela iria entrar. Et elle insistait en disant que Dieu lui avait dit de venir avec tous ces gens puis qu'elle rentrerait. E não é que em nome de Jesus ela não conseguiu entrar com os 40? Et au nom de Jésus, elle a réussi à rentrer avec ces 40 personnes. Glórias ao Senhor Jesus. Gloire au Seigneur. E uma coisa interessante que eles entraram na enfermaria e começaram a orar em voz alta, e o pastor Isaías Siciliano me ungiu em nome de Jesus. Et ils sont rentrés donc dans ma chambre et puis ils ont commencé à prier à haute voix. Et le pasteur m'a oint. E aquela dor que eu sentia intensamente em meu corpo desapareceu. Et la douleur à ce moment-là que j'avais dans tout mon corps a disparu. E ali eu senti que Deus havia me curado. Et j'ai senti à ce moment-là que Dieu m'avait guéri. E mamãe olhando para mim disse, olha, mamãe vai, mas os anjos ficam. Alors maman me regardant, elle dit, tu sais, maman elle part, mais les anges y restent. E o Senhor vai lhe marcar com uma grande e profunda experiência hoje aqui. Et le Seigneur va rester et il va te marquer avec une profonde expérience. E foi uma coisa interessante que eles se foram, mas a presença de Deus ali permaneceu. Et c'est intéressant parce qu'ils sont partis, mais la présence de Dieu est restée sur place. E eu fui me ajeitar na cama. Et j'ai un peu bougé dans mon lit. Eu estava de barriga para cima, então eu fiz Parce que j'avais le ventre en haut. assim e girei. Et je me suis un peu redressée à gauche. E por causa desse esforço, os meus pontos arrebentaram de cima a baixo. Et à cause de ce petit effort, tous les points de suture se sont ouverts. E minha mãe, então, que havia desafiado a medicina, Et ma mère, qui avait désafié la médecine, havia dito para o Dr. Muri que Jesus iria me curar. en défiant la médecine, donc en disant que Dieu allait me guérir. E era Dr. Muri que estava de plantão. Et de nouveau, qui était de garde, le docteur Muri. Mamãe havia dito para ele, olha,
o meu Deus vai curar o meu filho, ele não vai morrer. Et elle lui avait dit, Dieu, il va guérir mon fils, il va pas mourir. Se o meu Deus não curar o meu filho, eu aceito o teu Deus. O médico, ele era espírita. Le médecin était spirit et ma mère l'a défié. Lui a dit, si mon fils, il ne réchappe pas, moi j'accepte ton Dieu. Aquele médico tinha convicção que eu iria morrer. Et ce médecin, il avait la conviction que j'allais mourir. Então ele disse para minha mãe, se o teu Deus curar o seu filho, eu aceito o teu Deus. Alors ce médecin lui a dit, alors si Dieu vraiment, il guérit ton fils, moi je l'accepte. E agora chegava aquele médico, Et puis maintenant, rentre donc ce médecin. me vendo naquele estado crítico, Il me voit avec le ventre tout ouvert, na ânsia da morte. tout près de la mort, agonisant. E aí vem o enfermeiro Isaac, Vient l'infirmier Isaac. e eles então me levam para o centro cirúrgico. Alors il m'amène rapidement dans le centre de chirurgie. E eu vou passando então pela última cirurgia. Et donc je subis une nouvelle opération. Eu não tinha mais nada para operar, eu estava totalmente canceroso. Il n'y avait plus rien à opérer puisque j'étais remplie de cancer. Clinicamente não havia mais saída. Donc d'un point de vue humain, il n'y avait plus de sortie. Mas Jesus é o bom pastor. Mais Jésus est le bon pasteur. Ele é o médico dos médicos. Il est le médecin des médecins. Oh, aleluia. Alléluia. Quando a ciência diz não, Quand la science dit non, Jesus então diz sim. Jésus dit oui. Cristo cura sim. Christ, il peut guérir, oui. E naquele momento da ânsia da morte, já no centro cirúrgico, Et là, dans mes dernières heures de vie, o enfermeiro olhou para mim e me disse, Salomão, você ainda me ouve? et l'infirmier me dit, mais est-ce que tu m'écoutes? E eu ouvi a voz dele bem longe. Et je l'entendais, mais de manière très lointaine. E ele começou a pregar a palavra de Deus para mim, dizendo que Jesus me amava, que eu precisava aceitar a Jesus Cristo. Alors, une dernière fois, il me prêche, il me dit, tu dois recevoir Jésus. E ele disse, se você ainda me ouve e quer se reconciliar com Jesus, pisque os olhos 3 vezes. Et si tu m'entends encore et tu veux accepter Jésus, alors tu clignes des yeux 3 fois. E eu pisquei os olhos 3 vezes ali, me reconciliando com o Senhor Jesus. Et là, en acceptant donc de me réconcilier avec Jésus, j'ai cligné des yeux 3 fois. Eu tinha certeza, como tem até hoje, que o Senhor Jesus está no domínio da minha vida. Et j'ai l'assurance, comme je l'avais à ce moment-là, que Jésus était au contrôle de ma vie. A partir daquele momento, então, Et à partir de ce moment, começou a luta da junta médica para me salvar, a commencé donc cette lutte de survie de la part des médecins. mas não havia mais recurso e eu faleci ali na mesa de operação. Mais il n'y avait plus rien à faire et je suis mort. 5 de maio de 1981, Le 5 mai 1981, às 17h20. à 17h20. E foi uma coisa interessante, C'était intéressant. que naquele momento eu senti que algo como uma onda gelada subia dos meus pés e passando todo o meu corpo. C'était Comme comme une s'il y onde. avait une petite vague très glacée qui passait du bout des doigts de pied jusque tout en haut dans mon corps. E aquela coisa cruzou a minha cabeça Et quand elle a passé sur ma tête, e me deixou um sono muito forte. ça m'a laissé dans un état de sommeil très fort. Eu não queria dormir, mas aquilo era mais forte do que eu. Je voulais pas dormir, mais c'était plus fort que E eu moi. me entreguei. Et je me suis abandonnée. E senti quando algo fez assim no meu corpo. Et j'ai senti comme quelque chose qui sortait de mon ventre, de mon corps, et faisait... E eu vi agora o meu corpo deitado ali naquela mesa de aço inoxidável. Et je voyais tout d'un coup mon corps allongé donc sur ce lit d'hôpital. E eu fiquei pasmado, olhando para mim e falei, não, eu 2 vezes aqui e ali, o que é isso? Puis j'étais incrédule, je me disais, mais là, je suis là et je suis là 2 fois. E vi e ouvi quando a junta médica dissera, perdemos ele se foi, morreu. Et j'étais là, présent aussi, quand les médecins ont dit, c'est fini, Eu il est fiquei mort. apavorado e disse, não, eu não posso estar morto, e eu deitava no meu corpo tentando voltar. Et j'étais paniquée, alors j'essayais de réintégrer mon corps et de me coucher sur lui. Eu tinha um medo muito grande de morrer. Et j'avais une peur très grande de la mort. E eu comecei a dizer, não, não, eu não posso estar morto. Et je disais, non, 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 je ne peux pas être mort. E comecei a gritar pelo nome de Jesus. Et j'ai commencé à crier le nom de Jésus. Quando de repente chegou ali um carro todo reluzente. Et tout d'un coup est arrivée une voiture très brillante. E saiu de dentro daquele carro um ser todo de branco. Et est sorti de cette voiture un être tout en blanc. Ele brilhava como a luz do sol.
Il brillait comme le soleil. Ele tinha na mão uma espada de fogo. Il avait dans ses mains une épée de feu. Os olhos dele pareciam como duas bolas de fogo. Ses deux yeux, c'était comme du feu. Os cabelos dourados como fogo. Et ses cheveux aussi avaient la couleur du feu. E ele me disse: Salomão, o mestre mandou me apanhar você e eu vou levá-lo. Salomon, je suis venu te chercher, le maître t'appelle. E quando ele terminou de pronunciar, surgiu mais 5 seres de branco por detrás dele. Et au moment qu'il a dit ça, il y a 5 êtres qui sont venus par derrière. E o aspecto deles eram de pessoas rudes e o branco da roupa deles não era igual ao do primeiro. Donc, ce n'étaient pas des êtres similaires à celui-là. Ils avaient un autre aspect et le blanc de leurs vêtements était pas aussi fort. E eles tinham na mão uma espada manchada de sangue. Et ils avaient dans leurs mains une épée avec du sang sur l'épée. E eles gritavam dizendo: não, Salomão é nosso e nós iremos levá-lo. Et ils criaient, ils disaient: Salomon, il est à nous, il nous appartient, on va l'emmener. E foram me acusando de todos os meus erros. Et ils m'ont accusé de toutes mes erreurs. Até que aquele ser reluzente, Jusqu'à que cet être brillant, olhando para aqueles 5, regardant ces 5, disse: Salomão não pertence mais a vocês. leur a dit: Salomon, il ne vous appartient plus. Ele pertence ao meu rei e eu vou levá-lo. Il appartient à mon roi et je vais l'emmener. E ele me colocou dentro daquele carro. Et il m'a emmené dans cette E voiture. eu comecei uma viagem muito linda. Et j'ai commencé un très beau E voyage. de repente eu me sentia vestido como aquele anjo. Et tout d'un coup, je me regarde et Com a je me mesma vois roupagem. vêtue comme cet ange avec o les meu, mêmes as- habits. o meu aspecto era igual ao dele. J'avais le même aspect. E foi uma coisa interessante, Et c'était très intéressant de constater que eu parecia muito com ele. que je ressemblais à cet être. E eu olhei para ele e fiz a minha primeira pergunta. Et je l'ai regardé, puis j'ai fait ma première question. Eu morri? Est-ce que je suis mort? E ele me respondeu: não. Il m'a répondu non. Quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Celui qui est en Christ, il n'est pas mort, mais il est simplement passé de la mort à la vie. E eu me alegrei e pensei comigo: bom, para o inferno eu não estou indo. Alors je me suis réjouie parce que j'ai constaté à ce moment-là que j'allais pas en enfer. E foi uma coisa interessante que eu fiz a outra pergunta. Alors je lui ai fait une deuxième question. Quem é você? Já sei. Se Que- não é Deus, é Jesus. Alors je sais qui tu es. Si t'es pas Jésus, t'es Dieu. Ele disse: não, 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 eu não sou o meu rei, Non, je ne suis pas mon roi, mas sou um dos integrantes do exército de Deus. mais je suis l'un des intégrants du royaume de Dieu. E eu perguntei a ele: qual é o seu nome? Alors je lui ai demandé quel est ton nom. E ele me respondeu: bênção. Il m'a répondu bénédiction. Aí eu: bênção? Et moi, bénédiction? Aí ele disse: bênção. Oui, c'est ça, bénédiction. E quando eu deparei, Et tout d'un coup, eu cheguei numa linda cidade. je regarde et j'arrivais dans une A porta ville daquele magnifique. carro se abriu. La porte s'est ouverte. Carro que não tem volante, Une voiture qui n'a pas de volant. não tem caixa de marcha, Il n'y a pas d'embrayage, nem de acelerador, nem embreagem. vitesse, ni embrayage, ni accélérateur. Isso que eu chamo de tecnologia avançada. C'est ça que j'appelle la technologie avancée. Aleluia. Alléluia. E a coisa mais linda La chose la plus belle, foi quando ele me pegou gentilmente pelas mãos. quand il m'a pris par la main E eu saí. et je suis sortie E a coisa interessante é que eu pisei naquele chão. et j'ai foulé le sol Todo de ouro. et un sol recouvert d'or. E eu vi um rio de água cristalina que passava à minha esquerda. Et à ma gauche, il y avait un fleuve. E à minha direita um jardim muito lindo, qual as plantas louvam e glorificam a Deus. Et à ma droite, il y avait un jardin avec des plantes magnifiques qui glorifiaient Dieu. E eu comecei a ouvir uma voz que cantava, mas eram muitas vozes que louvavam a Deus. Et j'ai commencé à entendre des voix qui louaient Dieu. E quando eu olhei, vi aquela enorme, mas uma grande multidão Et tout d'un coup, je regarde et il y avait une grande, grande foule que louvava e exaltava o nome do Senhor. qui exaltait, louait Dieu. E eu perguntei a ele: mas olha, são milhares de pessoas, são anjos? Je lui ai dit, mais tous ces milliers de personnes, c'est des anges? E ele me disse: não, 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 não é coral de anjos. Non, non, c'est pas un chœur d'ange. Mas esse coral é o coral daqueles que na terra venceram em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mais c'est une chorale des personnes qui sont arrivées de la terre et qui ont vaincu au nom du Seigneur Jésus. E eu pude entender claramente que era aqueles que partiram em Cristo Jesus. Et j'ai pu comprendre à ce moment-là que c'était ceux qui étaient morts et qui sont partis au nom de Jésus-Christ. qui E étaient eu chrétiens. percebia que tinha ali pessoas
pessoas conhecidas minhas louvando, mas eu não conseguia identificá-las ali. Et Não conseguia vê-las. je voyais bien que parmi cette foule, il y avait des personnes que je pouvais connaître, hein, mais j'arrivais pas à les identifier. E eu olhando para aquele ser disse, então eu vou cantar. Lá na terra eu era músico. Alors je regarde l'ange et puis je lui dis, alors moi je vais aller avec eux chanter parce que moi je suis musicien. E ele me disse, não, o mestre quer falar contigo. Il dit non, le maître il veut te parler. Não foi chegada ainda a sua hora. C'est pas encore arrivé ton heure. E nós continuamos andando. Et on a continué donc notre promenade. E eu senti vontade de mergulhar dentro daquele rio de água cristalina. Et je me sentais attirée pour plonger dans ce fleuve d'eau magnifique E qui quando eu était là. tentei entrar, ele me segurou pelo braço, mas o meu pé entrou. Et puis quand j'allais plonger, il m'a retenu par le bras, mais mon pied a trempé dans cette eau. E aquela água foi subindo em meu corpo e eu comecei a falar a mesma língua do anjo. Et l'eau a commencé à monter dans mon corps et à ce moment-là, j'ai commencé à parler la même langue que l'ange parlait, Que na terra é chamado de batismo com o Espírito Santo. qui sur la terre est appelé Alléluia. baptême dans le Saint-Esprit. E eu ali vibrei diante do meu Deus. Et là, je vibrais devant mon Dieu. Eu não via, mas sentia que ele estava por ali. Et je pouvais sentir comme s'il était là. Até que eu olhei bem para frente Et je regarde en face de moi e vi como dois grandes, enormes luzeiros brilhando mais do que a luz do sol. et j'ai vu deux êtres brillants qui Et- brillaient plus que la lumière du E soleil. eles estavam em um lugar mais elevado. Et ils étaient à l'endroit le plus haut. E vi que em minha direção marchava um exército de anjos. Et je voyais qu'en ma direction s'avançait une armée d'anges. E eram milhares. Et c'était des milliers. E eu perguntei àquele anjo, para onde vai esse exército? Et j'ai demandé à l'ange, mais où va cette armée? E ele me disse, é apenas um grupamento. Il dit, mais c'est pas une armée, c'est un petit groupe. E ele me disse, vai para a terra. Il dit, mais ils vont sur la terre. Eu falei, para a terra? Ils vont sur la terre? Eu nunca vi. Mais j'ai jamais vu. O que eles irão fazer na Et terra? qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? E ele me respondeu, Il m'a répondu, pelejar em favor da igreja do Deus vivo. ils vont lutter en faveur du peuple de Dieu. É o que diz no Salmo 91. Et c'est écrit dans le psaume 91, A seus anjos o Senhor dá ordem a nosso respeito. qu'à ses anges, il donne des ordres à notre sujet, à notre respect. E aquela água que eu via passando então à minha esquerda, eu perguntei, e esse aguaceiro, para onde vai? Et puis, je lui montre le fleuve et je dis, mais ça va où toute cette eau? E ele me disse, essa água é a água da vida. Il me dit, ça, c'est l'eau de vie. Ela vai também para a terra. Elle va aussi sur la terre. Ela é um mover do Espírito de Deus. C'est aussi une manifestation de la puissance de Eu Dieu. falei, mas eu nunca vi uma água dessa na terra. Je lui ai dit, mais j'ai jamais vu ce genre d'eau sur la terre. E ele disse, ela vai para a terra encher a igreja do Deus vivo de poder. Il dit, cette eau, elle va dans l'église de Dieu remplir les chrétiens de ces églises de sa puissance. Quando de repente eu deparei com um enorme altar, como um púlpito de uma igreja. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée devant un autel. E havia 7 degraus e nós subimos. Il y avait 7 degrés et je suis montée. E quando eu cheguei no altar, ele disse, fique aqui. Et après, quand c'est 7 marches, donc je suis E arrivée à ele l'autel. pegou a sua espada e foi desfilando em direção àqueles dois enormes tronos. Alors, il a pris son épée et lui, il a continué en direction de ces deux êtres. E ele apresentou a arma. Et il a présenté l'arme. E se curvou 3 vezes diante daqueles dois enormes tronos. Et il s'est incliné 3 fois devant ces êtres E no final qui da étaient sur le terceira trône. vez, ele fez assim com a sua mão, dizendo, mestre, missão cumprida, eis aí o Salomão. Et il s'est tourné à ce moment-là vers moi en direction avec son bras. Et il a dit, voici, mission accomplie, Salomon est là. E ele voltou a ficar ao meu lado, Et il est revenu pour être à mes côtés. e a voz brador daqueles dois enormes tronos. Et une voix a tonné à ce moment-là. A mesma voz que falou comigo no Canecão e no dia do espetáculo, no dia de Et j'ai carnaval. reconnu sa voix, c'était la même qui m'avait parlé lors du carnaval et avant, durant le spectacle. E assim me falou a voz, Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Salomon, je suis ici, tu m'appartiens, je t'aime. E eu falei, Senhor Jesus, és tu? Seigneur Jésus, est-ce que c'est toi? E aquela voz me disse, sim, sou eu. Oui, c'est moi. Tu perdeste 21 anos de sua vida. Tu as perdu 20 ans de ta vie. E acendeu um telão,
Et tout d'un coup, il y a un écran qui s'est illuminé. E naquele telão começou a contar toda a história da minha vida. Et sur cet écran passait tout ce que j'avais fait dans la vie. Tudo que eu fiz de certo e errado. Tout ce que j'ai fait de bon et de mauvais. E eu pedia perdão a Jesus. Et je demandais pardon à E Dieu. aquela voz me A Jésus. respondia, eu te amo. Et cette voix, à chaque fois, me répondait, je t'aime. Depois ele fez assim com a mão, Ensuite, il a fait comme ça avec la main. e eu vi a terra como estou vendo vocês. Et j'ai regardé en bas et j'ai vu la terre comme je vous vois maintenant. E eu fiquei pasmado falando, mas a terra tão perto. Et j'étais tout étonnée, mais elle est si proche. E aquela voz me respondeu, quem lhe ensinou que eu estou longe? Et puis cette voix me dit, mais qui t'a enseigné que je suis loin? E eu comecei a ver demônios especialistas em acidentes e em coisas terríveis. Et j'ai commencé à voir des démons spécialisés dans les accidents, dans des vols, Especialistas em acidentes aéreos, marítimos, automobilísticos e etc. spécialistes en accidents aériens, maritimes, des voitures. Tudo que você vê de ruim acontecendo na Terra tem demônios especialistas nisso. Et tout ce que vous voyez de mauvais sur la terre, il y a des démons qui se sont spécialisés. Mas eu também via um grupo que louvava a Deus. Et je voyais aussi un groupe qui louait Dieu. Parecia uma grande catedral, de repente parecia uma grande cidade. On se croyait un peu dans une grande cathédrale, tout d'un coup dans une grande ville. E o louvor chegava diante do trono de Deus. Et la louange était amenée jusqu'au trône de Dieu. Quando de repente, Quand tout à coup, aquela voz falava, veja. cette voix me disait, tu vois? E eu vi, Et j'ai regardé. havia várias paredes que separavam aquele grande coral que cantava. Il y avait plusieurs parois, plusieurs murs qui séparaient cette grande chorale. E aquela voz me dizia, eu não quero minha igreja dentro de paredes dividida. Et cette voix me dit, je veux pas que mon église soit divisée en compartiments, Mas eu quero meu povo unido. mais je veux mon peuple uni. Eu lhe trouxe aqui para que tu saiba disso e diga na terra, tu terás que voltar. Je t'ai amené ici avec ça dans la tête, c'est que tu vois cette vision et que tu retournes après. E eu falei, Senhor, mas ao ouvir me falar sobre isso, quem vai crer em mim? Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand je leur dirai ce que j'ai vu, mais il n'y a personne qui va me croire. E aquela voz disse, quando eu estive lá, eu fiz a vontade daquele que me enviou. E você precisa ir e faça a minha vontade. Et cette voix m'a dit, quand j'ai été sur la terre, j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Et toi, tu dois faire ma volonté sur la terre. E eu falei para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Et je lui ai dit à ce moment-là, me voici, Seigneur. Eu tinha uma grande vontade de ver Jesus, J'avais un grand désir de voir Jésus, mas eu não consegui vê-lo. mais je n'ai pas pu le voir. Eu pedi para vê-lo. J'ai demandé à le voir. E ele me disse, ninguém jamais me viu como estou. Et il m'a répondu, personne ne m'a vu comme je E suis. você não me verá não desta vez, Tu ne me verras pas cette fois, mas sinta o fulgor da minha glória. mais sans la puissance de ma gloire. E agora eu não somente ouvi aquela linda voz, mas sentia dentro de mim. À ce moment-là, non seulement j'entendais cette voix É magnifique, como mais o en plus som de muitas elle águas. vibrait à l'intérieur de moi et c'était comme une multitude d'eau. E a coisa interessante que ele disse, agora terás que voltar. Et il me dit, maintenant tu vas devoir retourner. E eu vim. Et j'ai dû repartir. E aquela voz me dizia, eu estarei contigo todos os dias. Et cette voix m'a encore dit, je serai avec toi tous les E tu jours perceberás isso. et tu vas le percevoir. E aquele anjo, então, Et cet ange alors recebeu ordem para me trazer de volta. a reçu l'ordre de me renvoyer sur la terre. E aquele anjo me explicou Et cet ange m'a expliqué que a função dele Que sa e a fonction, espécie dele son espèce, é de levar todos aqueles que partem em Cristo Jesus. c'est d'amener toutes les personnes qui Mas a função croient en Jésus. daqueles 5 que me acusavam em terra Et la fonction de ceux qui m'accusaient sur terre, é de levar todos aqueles que partem sem Jesus. c'était d'emmener toutes les personnes qui partent sans Jésus. E eu havia sofrido uma experiência muito linda. Et j'avais vraiment vécu cette expérience E eu vim magnifique. disposto a pregar o evangelho Et je nessa suis terra. revenue sur terre, vraiment disposée à prêcher la bonne nouvelle. Como estou fazendo até que o Senhor um dia me leve às mansões celestiais, definitivamente. Jusqu'à qu'il m'emmène de manière définitive au ciel. E quando cheguei no hospital, Quand je suis revenue à moi dans l'hôpital, o meu corpo estava numa mesa de pedra mármore, volto de um lençol.
Donc mon corps, il était sur une table de marbre avec un drap qui me recouvrait. E já havia passado 8 horas que eu havia falecido. Et ça faisait déjà 8 heures sur la terre que j'étais mort. E o enfermeiro orava e chorava por mim, invocando a Deus para uma ressurreição. Et l'infirmier était toujours là en train de prier, m'imposer les mains, puis prier pour que je ressuscite. E o Dr. Muri foi lá e chamou o enfermeiro: Isaac, venha, saia daí, nós avisamos a mãe dele que isso iria acontecer. Et Dr Moury était là, puis lui disait, mais viens, sors de là, on a averti sa mère qu'il E o allait Isaac mourir. dizia: me deixa, doutor, me deixa. Et Isaac disait, mais laisse-moi. E a coisa interessante, Ce qui est très intéressant, que eu vi e ouvi quando o anjo falou para ele: abraço de fundo. que j'ai vu et j'ai entendu quand l'ange lui a dit, donc à Isaac, d'embrasser le cadavre. E o enfermeiro Isaac respondeu: o sangue de Jesus tem poder. Isso é coisa da minha mente. Et puis Isaac, il se débattait, il dit, non, le sang de Jésus, il a le pouvoir. E o médico queria saber o que estava acontecendo com o Et le enfermeiro. médecin, il se demandait ce qui se passait avec cet infirmier. E eu vi o anjo falar novamente ali com o enfermeiro Isaac. Et j'ai entendu de nouveau l'ange s'adresser à Isaac. E o enfermeiro não acreditava no que estava Et acontecendo. l'infirmier, il croyait pas ce qu'il entendait. Até que de repente o anjo falou a mim: entra. Et alors l'ange s'adresse à moi, puis il me dit, rentre. E eu olhei assim e falei: ah, não, ele está muito feio, olha como eu estou lindo. Et puis je lui dis, non, là c'est trop moche. T'as vu comme je suis beau là? E ele disse: o mestre mandou você voltar, entre. Le maître a dit que tu devais retourner, alors rentre. E eu não queria voltar mais. Et moi, je voulais pas rentrer de nouveau. E ele pegou a sua espada e apontou para o meu corpo celeste. Et il a pris l'épée et il a pointé en direction de mon corps céleste, E depois, terrestre. je veux dire. ele aponta para o terrestre. Et ensuite, donc, vers moi et ensuite vers le corps qui était étendu. Aí aquilo faz assim. Et ensuite, j'ai été comme aspirée dans le corps. E eu Avec então esse bruit. mexo com os meus pés. Et j'ai commencé à bouger les pieds. E o enfermeiro diz: não, não, não. Et l'infirmier, non. O médico disse: o quê? Puis le médecin, quoi? Não, ele está morto. Non, c'est pas possible, il est A minha mão, mort. que estava assim, cai e ficou balançando. Et ma main, elle est tombée donc du lit et puis elle a commencé à balancer. E o enfermeiro então vai e descobre o meu rosto. Et puis l'infirmier, donc, il enlève le E eu drap pisquei para ele. et j'ai cligné des E ele yeux. se assustou e disse: não. Et il a eu peur, il a dit non. E eu sentei naquela mesa. Et je me suis assise sur la table. E de repente me veio gozo. Et tout d'un coup, j'ai Uma commencé à me alegria que invadiu a minha réjouir, alma. qui a envahi mon âme. E eu comecei a glorificar a Et Deus. j'ai commencé à glorifier E Dieu. me pus de pé em cima da mesa. Et je me suis mis debout sur la table. E comecei a me soltar ali falando em Et línguas. j'ai commencé à sauter en parlant en E langue. pulei ao chão Et j'ai sauté par terre com muita alegria. avec beaucoup de joie. Os pontos que ele der tornaram-se a abrir. Et tous les points de suture Mas sont eu de não nouveau sentia mais ouverts, mais je nada a não sentais plus ser rien. gozo na alma. Je sentais seulement la Alléluia. joie dans mon cœur. Oh, Deus vivo. E a coisa gostosa ali, Et ce qui était bon à ce moment-là, que eu agarrei o enfermeiro j'ai pris l'infirmier e comecei a pular debaixo do poder de Deus. et j'ai commencé à sauter avec lui sous la puissance de O l'esprit. Dr. Muri então levantou as duas mãos e disse: a Bíblia estava certa. Et Dr Moury, il a levé les deux bras au ciel, il a dit, la Bible avait raison. Ela falou para mim desse Deus, eu creio nele. Elle m'a parlé de ce Dieu, moi je Eu quero crois en esse lui. Jesus. Je veux ce E Jésus. ele caiu de joelhos aceitando a Jesus Cristo. Et il est tombé à genoux et il s'est donné à Jésus. Hoje, para a glória de Deus, ele é missionário. Et aujourd'hui, il est pasteur et missionnaire. E eu hoje também missionário. Et moi aussi, je suis missionnaire. O Isaac hoje é pastor também da Assembleia de Deus. Isaac aussi maintenant est pasteur. A enfermeira que cuidou de mim também se converteu. L'infirmière qui s'est occupée de moi s'est convertie aussi. Deus fez grande obra naquelas vidas. Dieu, il a fait des grands miracles dans ses E vies. continua fazendo em todo o Brasil. Et il fait une œuvre merveilleuse au Brésil Hoje eu tenho aujourd'hui. ministério no Brasil de tratar de traficantes, de viciados em drogas. Et aujourd'hui, mon ministère au Brésil, c'est de m'occuper des trafiquants de drogue, de ceux qui se droguent aussi. Todas aquelas pessoas consideradas irrecuperáveis para a sociedade, Deus tem colocado em nosso ministério. Toutes les personnes qui sont considérées par la société comme un rebut irrécupérable, Et nós- je m'en occupe. E nós temos assim abençoado aquelas vidas no nome de Jesus. Avec l'association dont je m'en occupe, et on peut bénir ces vies. Grande tem sido o mover do Espírito Santo em todo o Brasil. Et la puissance de Dieu se répand comme ça
à travers tout le Brésil, país com quase 180 milhões de habitantes. avec une population, le Brésil a une population de presque 180 millions de personnes. 41% já são evangélicos. 41% de cette population est évangélique. Nós temos hoje país que louva a Deus. Nous avons maintenant un pays qui loue Dieu. Vários municípios do Brasil já têm prefeitos evangélicos. Et beaucoup de départements au Brésil, beaucoup de cantons ont déjà leurs préfets ou des gouverneurs chrétiens. Na minha cidade do Rio de Janeiro, o governador e a vice-governador são servos de Deus. Et dans l'endroit où j'habite, Rio de Janeiro, le gouverneur et le vice-gouverneur sont chrétiens. E o Senhor tem usado profetas do mundo inteiro para dizer que o Brasil é o celeiro de missões e catedral de adoração a Deus. Et le Seigneur a envoyé des prophètes sur le Brésil et a décrété que le Brésil, c'était un endroit où il y aurait des milliers de missionnaires qui sortiraient de là et que ce serait une moisson donc de missionnaires et d'adorateurs de Dieu. E é gostoso ver e viver num país que louva a Deus. Et c'est bon, c'est magnifique de vivre dans un pays qui loue Dieu. E isso vai acontecer também com esta nação. Et ça va arriver aussi dans cette nation. Deus tem projeto de poder, de unção e graça para esta nação. Dieu, il a un projet de grâce, de puissance pour cette nation. Deus vai levantar povo forte dentro desse país e mudará a história dessa nação. Dieu, il va susciter un peuple et des témoins dans cette nation. E toda a terra saberá que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Et toute la terre, à ce moment-là, saura que Jésus, il est le Seigneur de toute la terre, de toutes les nations. Assim diz o Senhor, eu sou a porta. Et le Seigneur dit, je suis la porte. Se alguém entrar por mim, Si quelqu'un entre par moi, será salvo. il sera sauvé. Entrará Il entrera e sairá et il sortira e achará pastagem. et il trouvera des pâturages. Faça isso. Fais-le. Procure uma igreja evangélica Cherche une église évangélique, mais próxima de você. la plus proche de chez toi. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Muita paz para o seu coração. Que le Seigneur te remplisse de sa paix. Jesus vive. Jésus vit.